Ang bilis na. Paano kala ni Tulfo para mapuna ng mawawalang kita sa Magpakit ka, bilis mo, pakit. Saan mo family feud, family feud, family feud. Oh, galing. Kanta, kanta. Hindi naman nakita yung mukha niya. Kita. Family feud. It's you time. It's you time. It's your time. Vlog ka, bilis. Uy, wag yan. Ay, lula, oh. Hala. Hala, nagtatawa lang ako pinagalitan. Hala, oh. Hala. Buhatin mo nga. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal nakatutok Buhatin mo nga. 24 oras. Sayaw, sayaw. La 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 la. La 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 la. La 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 la.